You're watching Northeast Express on Hornbill TV. Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sarma on Wednesday held a press conference and updated about the flood situation in the state. He said 84 revenue circles and 2,208 villages have been affected by flood across the state, while over 11 lakh people were impacted. 40 embankments have been damaged since May and 922 roads were also damaged. In the past 24 hours, 4 deaths were reported. The Chief Minister said the Cabinet has decided to compensate for the losses by August 15 and will try to rebuild damaged infrastructures by March next year. Meanwhile, the government has also signed an MOU with Tata Trust to run and build a cancer hospital. আজি অসম সৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা হয়। চিটা ৰাজহ চক্ৰ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা পৰিসংখ্যা অনুসৰি 2208খন গাঁও আমাৰ বানপানীয়ে এফেক্ট কৰিছে। যোৱা কালি নিশালৈকে যেটো বাতৰি আৰু 11,34,446 জন গৰাকী জনসংখ্যাক এই ফ্লাডে বা এই বানপানীয়ে চুই গৈছে। যদি আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণলৈকে চাব যাওঁ তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট ৱেভ সেকেন্ড ৱেভ এই ধৰণে আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ এটা বিশদ হিচাপ উলিয়াব লাগিব আৰু সেইভাবে আমি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্ত সকলক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন গতিত সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছো। ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰা যদি চাব যাওঁ জল সম্পদ আৰু আন গোটেই কেইটা বিভাগৰ আমি যদি এটা কিউমুলেটিভ ডেটা চাওঁ তেতিয়ালে এইবাৰ 40টা মথাউৰি এই ঘটনাত বা এই বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। পথ বা ৰাস্তা এই বানপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। 52খন দলং এই বানপানীত ভাঙি পৰিছে। 52খন দলং এতিয়ালৈকে এই বানপানীত ভাঙিছে। এই গোটেই বানপানীৰ সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 38 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কামৰূপ জিলাৰ আৰবান ফ্লাডিংত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আজিও ডিব্ৰুগড়ত এটা, দৰঙত দুটা, বিশ্বনাথত এটা আৰু গোলাঘাটত এটা মৃত্যুৰ বাতৰি আমালৈকে আহিছে। বানপানীৰ সময়ত NDRFৰ কেইবাটাও বেটেলিয়নে ইয়াতে কাম কৰি আছে। SDRFেও কাম কৰি আছে আৰু য'ত য'ত প্ৰয়োজন বিশেষকৈ কেইদিনমান আগতে জোনাই আৰু ডিব্ৰুগড়ত Assam Cabinet Minister Keshav Mahanta, during a visit to the flood-affected areas of Kailiapur on Wednesday, said that the flood situation in Assam was challenging. He said flood situation in Assam is dangerous due to heavy rains in Arunachal Pradesh and it is tough to predict the flood as recently Arunachal experienced a cloud burst. The minister said they were visiting places where embankments are being breached. The Disaster Management Minister has also visited the broken embankment. Assam Chief Minister had also visited the Hatimura Bridge embankment yesterday. फ्लड सिचुएशन जो है असम में ये चैलेंज है। ये चैलेंज हम लोग हर साल मुकाबला किया है और कोई जगह में फ्लड का प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अभी अरुणाचल में क्लाउड बर्स्ट हो गया, तेजू में क्लाउड बर्स्ट हो गया, इसीलिए अचानक भी फ्लड ज़्यादा हो गया। अभी हम लोग जो जगह में ब्रीच हुआ कल CM ने भी गया, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी गया और आज भी हम लोग का अभी 3:30 में कैबिनेट है। वो फ्लड का ऊपर उनको डिटेल्स बातचीत होगा। वही मंत्री लोगों को भी उन जिम्मेदारी देगा
पब्लिक को पूरा देखभाल करने के लिए, और ऑफिसर लोग को भी ऐसे ड्यूटी दे दिया। सब लोग कोई मुश्किल में ना आए, वो इसके लिए काम किया। देखिए ओपोजिशन लोग तो वो टाइम में उन लोग का लंबी गवर्नमेंट उनका ही था, उनका बोलना राइट नहीं है। जो रूल नहीं किया उनका बोलना राइट है। जो रूल किया बहुत बेसी दिन रूल किया, वो लोग सही है इस विषय को? नहीं, ये पॉलिटिक्स होना नहीं सही है। ये जब संकट का टाइम है, सब लोग जाके पब्लिक को हेल्प करना है, ये टाइम ऐसे टाइम है। Tripura Chief Minister Manik Shah on Thursday visited the state-level congenital heart disease screening camp, which was inaugurated by him in Agartala. Speaking to media persons, Sahar said that this camp was started in 2014 when the Prime Minister came to power, and it's still going on. Under this facility, the public needs not pay. He said that more than 100 people have come. देखिए 2014 से ये शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हैं प्रधानमंत्री होके, तब से ये स्टार्ट हुआ। पूरा माने इंडिया में ये स्टार्ट हुआ है। त्रिपुरा में भी ये स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। तो कॉन्जेनिटल अब हार्ट डिजीज से शुरू करके क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप जो भी है, उसके बाद ये आपका टेरा पैर, ये सब कान में समस्या, आँख में समस्या। तो ये जो अभी हम लोग बंदोबस्त किए हैं तो इसमें क्या हुआ, जनता को या बेनिफिशियरीज को पैसा नहीं लगता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग अभी पहले भी हम लोग भेजते थे, अभी हम लोग एपोलो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इनके साथ हम लोग अभी मूव किए हैं, तो इनके थ्रू से अभी स्क्रीनिंग होगा यहाँ। स्क्रीनिंग के बाद हो सकता है यहाँ पर इनका माने सर्जिकल, अगर जरूरत पड़े सर्जिकल इंटरवेंशन होगा इधर, और ट्रीटमेंट भी कर सकता है। तो इस तरह पहले से भी हो रहा है, और आने वाले दिन भी वो चलेगा। बहुत सारे, अभी तो मेरे ख्याल से मैंने सुना काफी 100 के ऊपर है यहाँ पर अभी आए, और ऑलरेडी 7-8 जो पहले बल बच्चा है यहाँ पर, ये लोग भी अभी यहाँ पर बेनिफिशियरी जो मिला है, ये भी अभी बताए यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग का तो है ही ऑलरेडी, तो और एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी ये करने का सोच रहे हैं। Following a recent review of answer scripts, 21 students have successfully passed the Class 10 board exams, a senior official from the Tripura Board of Secondary Education has said. Dr. Dhananjoy Gan Chaudhary, President of the Tripura Board of Secondary Education, detailed the results, stating that this year 2,042 students applied for review of their Madhyamik exam answer scripts. Out of these, 747 students saw changes in their results, with 21 students ultimately passing after the review. Additionally, 7 students qualified to appear for the Bachar Bachao BB exam. The BB exam is specifically for students who failed in only 2 subjects. In contrast, the higher secondary examinations did not see any students pass after the review process. Dr. Chaudhary noted a total of 1,385 students applied for review of their results. Of those, 510 had their results altered, but none were able to secure passing marks. Only 1 student qualified for the BB exam after the review. আপনারা যারা বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে এসেছেন, আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এবার 2024 সালে আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে মাধ্যমিকে রিভিউর জন্য আবেদন করেছিল মোট 2042 জন, 2042। তার মধ্যে ওদের রেজাল্টটা পরিবর্তন হয়েছে, যা ছিল রিভিউর ফলে পরিবর্তন হয়ে গেছে 747 জনের। তার মধ্যে ফেলের থেকে পাশ করে গেছে 21 জন। যারা ফেল ছিল আফটার রিভিউ পাশ করেছে 21 জন। আর ফেল থেকে বছর বাঁচাও এই স্টেজে, মানে 2টো বিষয়ে ফেল আছে এখন, যেটা দাঁড়িয়েছে বছর বাঁচাও পরীক্ষায় বসতে পারবে এমন হয়েছে 7 জন। এই হলো মাধ্যমিকের। টোটাল পরীক্ষা দিয়েছিল মাধ্যমিকে 2042, রেজাল্ট পরিবর্তন হয়েছে 747, আর ফেল থেকে পাশ করেছে 21 জন, আর ফেল থেকে বছর বাঁচাও স্টেজে চলে গেছে অনলি 7, শুধু 7 জন। আর
দ্বাদশ শ্রেণীতে +2 স্টেজ হায়ার সেকেন্ডারি 12-এর রেজাল্ট যেটা রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল 1385 তার মধ্যে রেজাল্ট পরিবর্তন হয়েছে 510 জন 510। আর ফেল থেকে পাস করে গেছে কেউ না। যারা ফেল করেছিল রিভিউর পরেও 12-এর রেজাল্টে কেউ আর পাস করেনি। আর ফেল থেকে বছর বাঁচাও স্টেজে মানে দুটো, হয়তো অনেক বেশি ফেল করেছিল বেশি বিষয়ে, এখন দুটো সাবজেক্টে এসে দাঁড়িয়েছে, বছর বাঁচাও পরীক্ষা দিতে পারবে এমন স্টেজে শুধু একজন। তো 12-এর অ্যাকচুয়ালি আমাদের 1300। An unidentified person was found dead lying in a drain near India Club's indoor stadium in Silchar on Wednesday evening. Local residents reported that he was electrocuted after coming in contact with a transformer near the stadium while it was raining heavily. Tarapur Police Town Outpost, located just 100 meters from the site of the incident, rushed to the spot and sent his body for post-mortems to Silchar Medical College and Hospital. Concerned about the dilapidated state of the road and lack of government's intervention, the villagers of Umling Sarang conducted voluntary road repairs on Wednesday to facilitate easier transportation. This road, which connects NH6 and Riboy to Umling Sarang via the Umling CNRD block office, spans a distance of 900 meters and has been in existence for over 40 years. Despite this long history, the villagers have yet to see significant improvements to their road. The persistent hardship and inconvenience caused by the poor road conditions compelled the villagers to take matters into their own hands. Umling Sarang is home to more than 40 households. The villagers have long hoped for government intervention to provide a proper road, as the current state of the road severely affects their daily commute. Given the proximity of the village road to the highway, the villagers urge the government to take serious note of their situation and provide a suitable and lasting solution. Tapum gajin idunga habide begini sorok ne semua karang labun teli gisnem gi belalek nyala yale benki besar sagi wei office pun di support to bi sagi MDC sagi MLA kinoni kemat gi jongi coba mangi ni la chon siap nila pensiong ye ki haga siki tengi dei ho bani yo yang tadi nyirap pun bayar yo lem gi wei sino dai balai ka ni sino gi ka sa adi kan ni gisnem lang bakla lam no Kasinong sarang nadu unyo pusau kalat long sinong hane. Teka surok kane surok berkhot badan baki imentah hane klian. Omdai bale kano development ka ba wanra si. Ni ti ida kasinong. Ni try ju boy da kasinong. Te hadu ine gisni ti khna school jungi nane ki bon. Idon kumbalai pho sapongot. Ti khna school. Ti ya inde por slap ko okti. Langta ndai tang khna school baru khoi bat ki samla bat ki rang ba abang ilek namarngi gadon ke surok gadon dukan Xiaomli kata ini hapan lek tingi chen jar ba hawi dei bat ne surok hamtam le por slap kena school jingi teng siamai kinong ikai. Tripura government is set to launch video conferencing services under e-Mulakat project for prisoners in 12 functional correctional homes in the state. To expedite the process, the training program was conducted by the senior officials of the National Informatics Center at Sonatori State Guest House in Agartala. IG Prison, Subhashish Das, Minister Home Jail, Santana Chakma and other senior officials of the department were present at the workshop. Speaking on the occasion, Minister Santana Chakma said inmates of correctional homes often try to escape, get sick or fail to acclimatize with the atmosphere inside the jail. In most of the cases, such complications arise because of problems in their families. He said since inmates don't get to spend enough time with their families, the project is an attempt to solve this issue. ई-मुलाकात का पोर्टल इनोवेशन किया है क्योंकि हर जगह में इंडिया में और हमारा त्रिपुरा में हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम से हम लोगों का जो कोई भी जो काम होता है जो इजीली प्रोसेस हो, इसीलिए हम लोग ई-मुलाकात जो हमारा प्रिजन है उनके लिए अच्छा होगा, हमारा स्टाफ के लिए अच्छा होगा, इसलिए आज
सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है वो चालू करने के लिए। तो आज हम लोग शुरू किया और साथ में हमारे स्टाफ लोगों ने आज ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस शुरू किया। तो मेरे हिसाब से आगे जाके हमारा डिपार्टमेंट और भी अच्छा करेगा। इस ट्रेनिंग से वजह से और भी आगे हमारा डिपार्टमेंट अच्छा चलेगा। Prime Minister Narendra Modi met the ICC T20 World Cup winning Indian cricket team over breakfast at his residence on Thursday. During their meeting with the Prime Minister, the men in blue wore a special jersey sporting 2 stars over the BCCI's emblem. The stars represented the 2 T20 World Cup wins. The word champions was written on the jersey in bold letters. Post-meeting, the victorious cricketers departed to the Delhi airport to take a flight to Mumbai, where a grand victory parade has been prepared for them at the Marine Drive and Wankhede Stadium. Earlier today, the T20 World Cup winning Indian team touched down in the national capital Delhi to a warm welcome from fans who were waiting eagerly to catch a glimpse of their favourite heroes and the trophy. India ended a 13-year ICC World Cup trophy drought with victory in the final, defeating South Africa by 7 runs on Saturday. Virat Kohli's 76 helped India reach 176 by 7, while Hardik Pandya 3 by 20 and Jasprit Bumrah 2 by 18 helped India restrict Proteas to 169 by 8 despite Henrich Klaasen's 52 in just 27 balls. Bumrah, who got 15 scalps throughout the tournament at a stunning economy rate of 4.17, got the player of the tournament honours. Much like other teams too, after winning titles, the Rohit-led side will have an open-top bus ride in Mumbai at Marine Drive and the iconic Wankhede Stadium from 5 p.m. onwards to celebrate. Following incessant rainfall, different areas of Arunachal Pradesh are struggling as erosion and landslides continue to cut off places and damage structures. On Thursday, the towns of Hawai, Walong and Kibito near the Indo-China border have reportedly been cut off. Restoration efforts are delayed due to land compensation disputes with the landowners. The BRO road from Parashuram Kund to Tiding has been heavily affected with significant damage to RCC bridges and extensive erosion. Furthermore, essential commodities such as ration, fuel, petrol and diesel gas cylinders and medicines are running out of stock, exacerbating the crisis. Meanwhile, the Indian Army has been actively involved in extensive flood relief operations in the villages of Sivaguri, Dhemaji district, Assam, and village East Siang district, Arunachal Pradesh, in the Pasikaj region, which have been severely affected by the incessant rains since June 29. Multiple flood relief columns have been deployed in the affected areas. Assam State Committee of Students Federation of India SFI staged a protest on Thursday at Guwahati Club Rotary against alleged irregularities in several competitive exams conducted by the National Testing Agency. The student demanded the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, holding him responsible for the irregularities in the recent NEET and NET examinations. During the protest, SFI members showed placards and raised slogans against the Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Meanwhile, earlier various student organizations and political parties have also protested against the NEET and NET scam across India. নিটৰ কেলেংকাৰীৰ পিছতে নেটৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল। গতিকে এই কেলেংকাৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তদন্ত চলি আছে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু যেটো সংস্থাই এই পৰীক্ষাবিলাক কণ্ডাক্ট কৰি আছিল এনটিএ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। যিবিলাক কথা আমি ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন এছএফআই যোৱা সময়ছোৱাত কৈ আহিছিলোঁ যে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিটৰ পৰীক্ষাৰ সময়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিসংগতি কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আছিলে। যোৱা বছৰৰ ঘটনা যে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভুলকৈ আহিছিলে। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ক'ৰবাত গৈ পোৱা নাছিলে কিবা চেণ্টাৰত। গতিকে এই বিসংগতিবিলাক দাঙি ধৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই বছৰ এটা ভয়ানক কাণ্ড হৈ গ'ল। আৰু এই ভয়ানক কাণ্ডৰ আমি পোহৰলৈ আহিবলৈ দেখা পাইছোঁ যে এনটিএৰ ষ্টাফ যিখিনি দৰকাৰ সেই ষ্টাফ তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ষ্টাফ তেওঁলোকৰ নাই। কাৰণ দ্বিতীয় কথা, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে। যেতিয়া নিটৰ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে তেতিয়াহে তেওঁ মাত মাতিছে। এজন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ তেওঁ যি দায়িত্ব ল'ব লাগিছিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি পৰীক্ষা দিছে এই পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ
যিটো মানসিক এটা কষ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে ইমান দিন প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে এই পৰীক্ষাটোত যে খেলি মেলি হৈছে তেওঁলোকৰ এটা মানসিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে আশ্বস্ত কৰাৰ আচলতে দায়িত্ব আছিলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ কিন্তু যোৱা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিবলৈ অপাৰগ হৈছে তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে ইমান ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী আৰু তেওঁৱে প্ৰথমতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পেলাই হি শুড ষ্টেপ ডাউন হি মাষ্ট ৰিজাইন পদত্যাগ কৰক ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে এইটো আমাৰ আজি দাবী আৰু এই আন্দোলন আজি এই কাৰ্যসূচী কেৱল ইয়াতে গুৱাহাটীতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে হৈছে আৰু অসমৰো জিলা সদৰে সদৰে এই কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ যে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ মাষ্ট ৰিজাইন আৰু এই এন টি এ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি যিটো সংস্থাই আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ অমানিশা নমাই আনিছে বিভিন্ন সময়ত পৰীক্ষাবিলাক বিসংগতি নোহোৱাকৈ পাতিব পৰা নাই এই এন টি এক বৰ্জন কৰিব লাগে এই এন টি এৰ জাগাত তেওঁলোকে ঠিক কৰি পেলাই কেনেকৈ পৰীক্ষাবিলাক সুচাৰুৰূপে পাতিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মূলতঃ এই দুটা দাবী লৈ পেলাই আজি এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে Two coal miners reportedly died due to gas poisoning in a rat hole mine in Tinsukia district of Assam. The deceased miners are said to be from Meghalaya. Reports say the mine was illegal and police have sought a report on the incident from Assam. It has also been reported that the miners were killed on July 1st. Earlier, illegal sand mining activities were reported at Misajuri in Kaliapur. The place has allegedly become a hotspot for unauthorized extraction of sand despite stringent regulations prohibiting such activities. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.